Hi everyone, good afternoon, and especially to our teacher, Sir Nilbert Espina. So, this time, when we talk about kanang pagbag-o, gusto lang nako ninyo nga i-share no, kana siyang pagbag-o is daghan na siya nga gimins no, daghan siya. But kani siya is relate ni siya sa mga kabatan-unan karon kay kasagaran sa mga kabatan-unan mao ni siya ang reason why nganong magpag-o. So dili lang sa mga kasagaran sa mga babae, lalaki, bisan kinsa man nato no or uban ba. Kani siya is kabantay bitaw mo boys or girls nga kana bitang kanang miingon ka once gani nga bitaw kanang ma-in love no, kanang love kay nimo usa ka tawo, love nimo siyang bayhana, love nimo na siyang tawhana or what else no, mo ana man jud ka dito, kasagaran mo jud ni siya, mo ana dito, mo ni ako nabantayan no karon nga panahon, mo ana dito nga kanang kanang magbago siya para nimo, mo ana na siya, bayi man o laki, ingon nga kanang magbago ko para nimo, biyaan ako akong bisyo para nimo, biyaan ako ang akong pagpanabako para nimo, biyaan ako ang akong kanang pagkalaagan para lang nimo no. Muna akong kasagaran ng dunggan or akong nabantayan, sa ako lang na siya nga nabantayan no. Pero ako na siya nang huna-huna no. Ako lang po siya i-share ninyo. Moingon mo nga magbago mo. So di ba moingon magbago ka tungod niya. So but pasabot nagbago ka tungod sa tao. No, so diha dapita nasayop ta magbago gani ta. Kana bitong magbago ta para sa atong kagalingon, dili para nila, dili tungod sa tao magbago ka. No, kay for example or kanang nakoy what if ninyo ha, nakoy what if. So what if moabot ang time no, panitan ha. Example bitaw ka nang manag-uyab, di ba? Narito nagbago siya tungod kay tungod love kanyang bay or ang laki no, nagbago jud siya ni undang siya inom tanan iya jud gibiyaan para lang jud kanang what siya, kanang para lang gid di siya biyaan no. So ana siya diha na ko na siya example ha, manag-uyab. So what if no moabot ang time, so what if ta no, kay wa man jud ta kabalo kung kamo ba jud para sa isa't isa no. So nakoy what if no, what if kanang bitang mabot ang panahon nga kapuyan na siya nimo, di man jud no ano kapuyon or i-direct to the point din nato siya no. What if moabot ang time nga magbulag mo or biyaan ka sa imuhang uyab no, kay kuan man love gid kay nimo to siya no, nya ni anak gud ka nga magbag-o jud ko para nimo, biyaan ako ang tanan para lang jud nimo no, ana gibiyaan gid ko na ang bisyo, ang biyaan niya ang pagpanabako, yung pagkalaagan kanang tanan gibiyaan niya, love gud niya ang bay or dili balaki, di ba? So biyaan jud niya. So mo ni siya diri dapita no, diri ta nasayop kay what if magbulag mo, di ba? Remember ni ana man ka, ni ana nga magbago ka para niya. So direct to the point, magbago ka para sa tao. So mo ni siya ako i-share ninyo ha. Dili na siya pwede. No, kay what if moabot man jud ang time nga kun dili jud ka mo magkabulag mo do. So sayop na siya, mubalik ka. Ay ingon man ka nga magbago ka para sa iya ha, di man para sa imong kagalingon. So moabot ang time nga kanang maabot siya nga time nga mubalik ka sa imuhang dating gawi, sa imong dating nga kanang binuhatan, kanang kung unsa ka sa una imong ibalik kay, di ba? Nganong dili nimo ibalik kay ngano man nagbulag man mo ni ang imong gipramisan nga kanang magbag-o ka para niya nawala naman. So nagbulag man mo kuno butan to sa kuan nga nagbulag mo. So may pasabot ana kaningon ka nga magbag-o ka para niya. So means may posibilidad pa nga kanang mobalik ka sa imong kanang dating kanang batasan or sa ka unsalan imong binahatan sa una like kanang manabako umiinom, so mabalik ka kay gibiyaan naman ka, di ba? So mo ni siya kung i-share ninyo no mga batanon or dili lang sa mga batanon kun dili natong tanan. So dapat jud siya ang sakto ana kung magbag-o gani ka ayaw para niya oy, kung dili magbago ka para sa imong kagalingon, di ba? Muna siya kay ngano kung magbago ka para sa imong kagalingon, hindot siya kaayo pamat ka ng kanang
nindot kay siya pamation ba siya, nindot kay moabot ang time nga, for example katong siya pong manag-uyab no, atong example dito niya kanang what if magbulag mo, di ba? Kung magbulag mo, so walay posibilidad nga mobalik ka sa mong dating gawi kung unsa ka kabisyoso sa una, kung unsa ka kalaagan, kung unsa ka maniskuhay, kung unsa imong batasan kaniadto. No, dili na siya mabalik kay nga no, nagbag-o man ka para sa imong kagalingon, dili man para sa uban, dili man para niya, nagbag-o ka tungod kay love nimo siya, di ba? So nagbag-o ka para sa imong kagalingon. So mo na siya pinakanindot jud nga ko pamation nga nagbag-o ka para sa imong kagalingon kay moabot ang time nga biyahan ka sa tanan, dili ka mobalik labi jud no, kana jud magbag-o ka nga mubag-o ka para niya kay labi kanang bulagan bitaw ka no, maana ka mamanage ka may pay kanang wala na lang ko nagbago kay murag Japon wala siya, maana ka no nang may pay wala na ako kanang wala ko ni sa akong vision, pay wala ko ni sa akong pagka kanang panabako sa akong pagka kanang palahubog, mapay ko ni undang sa akong pagka kanang maniskuhay ko kay kung nibaw-an pa di nga mawala or si may pay wala na lang ko nagbago, di ba? Kasi kasagaran na sahay more na siya ko na-experience good kay kuan, pero kasagaran guro sa mga hinahanap jud guro no, pero ang mas pinakanindot jud no kay kanang magbago ka para sa imong self, dili para sa uban, kundi magbago jud ka para sa imong kagalingon no. Mao na giingon sa ban nga magbago ka para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. So now thank you for watching this video no, kay ang giingon sa akong teachers kay 5 minutes. So nalapas na ko kay taas mo kay kumusulti, so hapit na siya 7 no, pero ay ako lang kanon kay I hope na amoy nakuha bitaw nga learn ani ako nga vlog no, more jud ako i-share ninyo guys kay kanang more jud ni siya no. So again thank you for watching this video guys, and God bless. Bye bye.